بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخوة الحاضرون والأخوات الحاضرات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيسرنا أن نلتقي بكم مجددا ومرة أخرى في هذا المسجد المبارك، وفي هذه اللقاءات الطيبة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها علما وينفعنا بها ثوابا وهداية وأجرا. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta telah pula mengucapkan salam kepada kita semua, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menyampaikan berbahagia kita bisa berkumpul dan berjumpa kembali di masjid yang berkah ini, dan dalam pertemuan yang berbahagia ini kita juga berdoa kepada Allah semoga pertemuan kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah keimanan kita kepada Allah, juga memberikan pahala kepada kita semua. Juga dengan pertemuan ini kita berharap Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita bersama. نعيش معكم في ظلال هذه السيرة النبوية المباركة، هذه السيرة العطرة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وصلنا فيها إلى مرحلة الدعوة ومرحلة النبوة التي شاء الله عز وجل أن يجعلها رحمة للعالمين. Seperti biasa, kita pada malam hari ini membahas sejarah yang penuh berkah, yaitu sejarah hidup Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah pula sampai pada periode kenabian, periode kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, periode dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai langkahnya menjadi rahmat bagi seluruh alam. فكان الأمر بالدعوة وبالبلاغ وبالبيان بقوله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. كان في هذه الآيات أمر من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقوم بأمر الدعوة. ولذلك قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة أنه نبئ بإقرأ، أصبح نبيا عندما نزلت عليه إقرأ، وأرسل بالمدثر، فأنزل الله عز وجل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, mulai menyampaikan risalahnya. Mulai menyampaikan risalahnya begitu menerima wahyu dari Allah dalam surat Al-Muddathir: Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, berdirilah dan beri peringatanlah. Ayat ini atau ayat pembuka dalam surat Al-Muddathir ini mengandung perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwahnya, untuk menyampaikan peringatan kepada umat manusia. Oleh karena itu, ulama mengatakan, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Usul Ats-Tsalatsah, mereka mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi
diangkat menjadi nabi dengan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan diangkat menjadi rasul dengan firman Allah, Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Karena dalam surat inilah perintah menyampaikan risalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقام عليه الصلاة والسلام بأمر الدعوة 23 سنة 23 سنة وهو يقوم بأمر الدعوة إلى الله عز وجل، ما جلس ولا توقف ولا استراح عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ رسالة الله عز وجل إلى الناس كافة. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tugasnya berdakwah, menyampaikan risalah Allah dalam kurun waktu 23 tahun, tidak kurang dari 23 tahun, yaitu sepanjang sisa usia Rasulullah setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan selama 23 tahun itu Rasulullah terus berdakwah. Beliau tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat. Terus beliau melaksanakan tugasnya dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai waktu. Rasulullah senantiasa berdakwah, menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tugas itu betul-betul ditunaikan dengan tuntas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويقسم الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري الدعوة ومراحلها، مراحل الدعوة التي مرت بها الدعوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، يقسم مراحلها إلى قسمين. القسم الأول المرحلة المكية، وهذه استمرت 13 سنة. والقسم الثاني المرحلة المدنية، وهذه استمرت 10 سنوات. Syekh Safiuddin Al-Mubarak Furi, penulis kitab Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, penulis kitab Ar-Rahiqul Makhtub, membagi fase atau periode dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi 2 periode. Periode pertama adalah periode Mekah, saat Rasulullah berada di Mekah. Kemudian periode kedua, fase kedua adalah fase Madinah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. وأيضا المرحلة المكية تنقسم إلى 3 أقسام. المرحلة المكية الدعوة في مكة 13 سنة تنقسم أو قسمها الشيخ إلى 3 أقسام. الأولى الدعوة السرية وهي 3 سنوات، ثم مرحلة إعلان الدعوة والجهر بها في أهل مكة، وهذه كانت من السنة 4 للبعثة إلى السنة 10 من البعثة. ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة الدعوة خارج مكة، وهذه استمرت من السنة 10 إلى الهجرة النبوية. Kemudian fase Mekah yang lamanya 13 tahun dibagi kembali atau dikelompokkan kembali oleh Syekh Safiur Rahman menjadi 3 periode atau 3 kelompok. Yang pertama adalah fase atau masa dakwah sirriyah, dakwah secara tertutup. Dakwah secara tertutup khusus untuk orang-orang tertentu, atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ini berlangsung selama 3 tahun. Rasulullah berdakwah secara tertutup. Kemudian fase kedua yaitu masa dakwah terbuka, dari tahun keempat setelah kenabian sampai tahun ke-10. Lebih kurang selama 7 tahun, tahun keempat sampai tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya fase terbuka. Rasulullah berdakwah kepada penduduk Mekah secara terang-terangan. Dan setelah itu 3 tahun, setelah itu dari tahun ke-11, 12, 13, ini adalah masa dakwah melebar
tidak hanya khusus untuk penduduk Mekah, tetapi juga untuk orang-orang yang berada di luar kota Mekah, yaitu dakwah terbuka tetapi ekspansi keluar Mekah. والفائدة من معرفة هذه المراحل لأن لكل مرحلة خصائصها ولكل مرحلة أساليبها ولكل مرحلة ميزاتها. فنحن إذا عرفنا الدعوة عندما كانت سرية كان لها أسباب حتى تكون سرية، وكذلك عندما انتقلت الدعوة إلى الدعوة الجهرية تغيرت أساليبها وطرقها، ثم بعد ذلك عندما انتقلت الدعوة إلى المدينة كذلك انتقلت وتحولت أساليبها وجاءت أساليب جديدة وطرق جديدة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. هذه يحتاجها الإنسان، فلكل مرحلة ظروفها ولكل مرحلة أساليبها. Jadi pembagian fase-fase dakwah ini penting kita ketahui untuk melihat karakter dakwah Rasulullah pada masing-masing periode. Karena berbeda masa, berbeda periode, berbeda pula karakter dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya pada saat dakwah sirriyah ada faktor-faktor tertentu, ada sebab-sebab khusus yang menyebabkan Rasulullah memilih cara seperti ini. Berikutnya juga ketika dakwah sudah dilangsungkan secara terang-terangan, secara terbuka, maka metode dakwah yang dipakai Rasulullah pun mengalami perubahan. Demikian juga ketika Rasulullah sudah berhijrah, pindah ke Madinah, maka langkah-langkah dan cara berdakwah Rasulullah tidak sama lagi dengan cara beliau berdakwah ketika masih di Mekah. Jadi kita memahami fase-fase dakwah ini untuk memahami karakter dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita praktekkan pula sebagaimana mestinya berdasarkan kondisi dan keadaan yang ada saat kita melangsungkan dakwah tersebut. لو نظرنا إلى السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لرأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام مع تمام توكله على الله وعظيم ثقته بوعد الله عز وجل، إلا أنه عليه الصلاة والسلام مع ذلك كان يأخذ بالأسباب المادية حتى يكون قدوة وأسوة لأمته، فلا يغفل الأسباب المادية. فالإنسان يجب عليه أن يتوكل على الله وأن يثق بوعد الله، ومع هذا لا يغفل الأسباب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته كلها من أولها إلى آخرها نراه عليه الصلاة والسلام مع عظيم التوكل وعظيم الثقة بالله عز وجل، إلا أنه يأخذ بالأسباب ويحتاط للأمور ويحسب لها الحسابات. الأمثلة في السيرة كثيرة جدا لا نستطيع أن نحصرها، لكنها ستأتي معنا في هذه السيرة النبوية. Dan jika kita perhatikan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan dakwah beliau menyebarkan risalah Allah, maka satu kesimpulan umum yang dapat kita lihat bahwa Rasulullah meskipun atau dengan segala ketawakalan beliau dan keyakinan beliau dengan atau terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pasti memenangkan dakwah dan agama beliau, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan faktor-faktor keberhasilan yang bersifat manusiawi. Beliau tidak hanya bersandar diri kepada Allah kemudian lengah dan mengabaikan faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan itu secara manusiawi. Beliau tidak menghindari, beliau tidak meninggalkan segala sesuatu yang bersifat materi. Langkah-langkah yang bersifat manusiawi, yang alamiah, beliau melakukan itu semua. Dan contoh-contohnya akan banyak kita dapatkan dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak melakukan dakwah itu tanpa perhitungan, tanpa perencanaan, tanpa kehati-hatian, tidak.
tetapi beliau melaksanakan segala sesuatunya dengan penuh perhitungan, penuh kehati-hatian, perencanaan yang matang. Karena itu semua adalah faktor keberhasilan dari sebuah usaha. Jadi meskipun kita memiliki ketawakalan, yakni bahwa di samping ketawakalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak terbantahkan, yang tidak mungkin lagi dipertanyakan terhadap Allah Subhanahu wa taala, keimanan beliau yang begitu kuat, keyakinan beliau akan kemenangan yang pasti akan datang karena telah dijanjikan oleh Allah. Namun itu semua dibarengi dengan usaha yang maksimal, perhitungan yang matang, kemudian evaluasi yang berkelanjutan. لأنه قد يأتي بعض الناس ممن هم يعني على الحق أو يظنون أنفسهم على الحق فلا يبالي بالأسباب، لا يأخذ بالأسباب، يقول ما دمت أنا على الحق وما دمت أنا على المنهج السليم إذن سأمضي في طريقي، ولا يأخذ بالأسباب. هذا لم يكن لخير البشر محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو على الحق الكامل الذي لا تشوبه شائبة، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب، يدعو سرا، يجتمع في دار الأرقم مع صحابته سرا، يهاجر سرا، ثم بعد ذلك في الحروب والغزوات يأخذ بالأساليب وبالطرق التي توصله إلى النجاح. هذا وهو عظيم التوكل على الله، هذا وهو يثق بنصر الله له، لأنه أسوة ولأنه قدوة للبشر، ولأن الله عز وجل شاء أن يجعل الرسول بشرا، لم يجعل الرسول من الملائكة، بل جعل الرسول منا بشرا منا يأكل ويشرب حتى يكون أسوة وقدوة لنا، نتبع خطواته ونهتدي بهديه. فإذن لا بد من أن نستفيد من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام أتم الفائدة. السيرة ليست للقراءة فقط، بل هي للقراءة وأخذ الهدي النبوي منها. Kita melihat dan barangkali juga kita barangkali pernah melihat dan menyaksikan orang-orang yang berada di jalan yang hak dalam dakwah, atau paling tidak mereka berpikir orang-orang yang berpandangan dan berkeyakinan mereka dalam misi kebaikan, dalam hak, akan tetapi mereka mengabaikan faktor-faktor keberhasilan itu. Mereka menyangka bahwa kita berada dalam kebenaran, misi kita adalah misi yang baik, adalah al-haq, maka itu sudah cukup. Kemudian mereka mengabaikan strategi, mengabaikan faktor-faktor keberhasilan. Ini tentu suatu kekeliruan, karena Nabi Muhammad SAW tidak begitu sirahnya, tidak begitu perjalanan hidup dan perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah melaksanakan, Rasulullah mengambil seluruh faktor-faktor keberhasilan tersebut. Misalnya pada awal-awal dakwah Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabat di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Mereka berkumpul secara sembunyi-sembunyi menghindari orang-orang kafir Quraisy. Ketika berhijrah juga melakukannya dengan secara sembunyi-sembunyi, penuh perhitungan dan kehati-hatian. Demikian juga dalam pertempuran dan peperangan-peperangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Beliau melakukan berbagai strategi, mencari langkah-langkah jitu dan pendekatan untuk mendapatkan kemenangan yang gemilang. Beliau adalah orang yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak diragukan lagi. Akan tetapi beliau juga melakukan hal-hal yang menjadi syarat suatu keberhasilan. Rasulullah melakukan itu semua. Mengapa demikian? Karena beliau adalah uswah, beliau adalah teladan bagi kita semua yang harus kita tiru, yang harus kita pedomani. Allah Subhanahu wa taala sengaja mengutus Rasul, pembawa risalah ini, penyampai ajaran-ajaran Allah untuk kita. Allah sengaja memilih manusia seperti kita untuk kita pedomani. Dan inilah pedoman yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak cukup
bahwa yang kita sampaikan adalah al-haq, kebenaran, itu saja tidak cukup, akan tetapi kita butuh hal-hal yang lain, yaitu faktor-faktor kesuksesan, faktor-faktor keberhasilan dengan berbagai macam bentuk dan syarat serta rupanya. من المعلوم أن مكة كانت مركز دين العرب، يعني العرب قبل الإسلام كانت مكة هي مركز دينهم الوثني، عبادة الأصنام، كان مركزها مكة. كما تعلمون أن الذي جلب الأصنام أول مرة هو عمرو بن لحي الخزاعي من أهل مكة، هو الذي أحضر الأصنام أول مرة إلى جزيرة العرب من بلاد الشام، فأحضر الأصنام إلى مكة عمرو بن لحي الخزاعي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في النار يجر قصبه في النار، رأى عمرو بن لحي الخزاعي يدور في النار يتعذب فيها، لأنه هو أول من أحضر الأصنام وغير ملة إبراهيم الحنيفية عند العرب. فكانت مكة هذه مركز عبادة الأوثان. Sebagaimana kita maklumi bahwa sebelum kedatangan Islam, kota Mekah merupakan pusat agama orang Arab, yaitu pusat keagamaan masyarakat Arab jahiliyah, di mana mereka pada saat itu para penganut paganisme atau penyembah berhala. Agama penyembah berhala orang-orang Arab pusatnya adalah kota Mekah. Sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya bahwa orang yang pertama sekali membawa paham keberhalaan tersebut, penyembahan berhala ke jazirah Arab atau semenanjung Arab itu adalah Amru ibnu Luhai al-Khuzai. Dia adalah penduduk Mekah, tinggal di Mekah. Dia membawa paham ini dari Syam atau dari Syria. Kemudian dia bawalah paham ini ke kota Mekah, dan dari sana dia sebarkan ke penduduk Mekah, dan dari mereka tersebar kepada orang-orang Arab yang ada di jazirah Arab, yaitu Amru ibnu Luhai. Dialah yang pertama melakukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau pernah bermimpi melihat Amru ibnu Luhai ini berada dalam neraka. Dia masuk neraka. Mengapa? Dialah yang pertama membawa ajaran menyembah berhala atau menyembah patung ini ke jazirah Arab. Dialah yang pertama merusak dan merubah-rubah agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang ada di Mekah, yaitu agama yang lurus, agama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan wal Arab aidan kanu yu'azzimuna ahla Makkah wal asnam allati fiha. المقصود من هذا أن الدعوة في مكة كانت أشد صعوبة، فلذلك اقتضت الحكمة أن تكون الدعوة في أول الأمر سرا حتى تهيئ قاعدة تحمي هذه الدعوة وتبلغها الناس، فاقتضت الحكمة أن تبدأ الدعوة سرا في مكة. Oleh karena itu, masyarakat jazirah Arab secara umum mereka memuliakan kota Mekah, memuliakan penduduk Mekah, bahkan juga berhala-berhala yang ada di Mekah. Ini mereka anggap berhala yang paling agung. Nah, demikian mereka memandang Mekah dan penduduknya. Yang ingin kita garis bawahi adalah kondisi seperti ini tentu menyebabkan dakwah yang bertentangan dengan keyakinan mereka atau keyakinan penduduk jazirah Arab di tengah-tengah pusat agama berhala itu tentu menjadi sesuatu yang sangat berat. Ini dakwahnya berada di pusat ajaran berhala itu, yaitu di kota Mekah, di mana seluruh penduduk jazirah Arab menganggapnya inilah kiblat mereka dalam masalah agama menyembah berhala itu. Dan di situ pula lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan Allah untuk merintis dakwah tauhid ini. Dakwah yang bertentangan dengan
ajaran masyarakat atau agama masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu di markasnya. Oleh karena itu tentu sesuatu yang logis sudah menjadi tuntutan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih cara dakwah rahasia, dakwah secara sembunyi-sembunyi, mempersiapkan sejumlah orang kader-kader yang siap untuk mengusung misi dakwah ini, kemudian menjaga dakwah dan membelanya. Ini artinya secara hikmah ini adalah keputusan yang bijaksana, keputusan yang logis dan bijaksana karena tuntutan situasi dan kondisi pada saat itu. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة أقرب الناس إليه وهم زوجته خديجة وصديقه أبو بكر ومولاه زيد ابن حارثة وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء كانوا أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجته خديجة ثم مولاه زيد بن حارثة وابن عمه علي بن أبي طالب وصديقه القريب منه أبو بكر رضي الله عنه. فهؤلاء الأربعة أسلموا في أول يوم من أيام الدعوة، أسلموا في أول يوم من أيام الدعوة. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memulai dakwahnya dari orang-orang terdekat beliau. Pertama dari istrinya Khadijah bintu Khuwailid, kemudian budak beliau atau mantan budak yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah yaitu Zaid bin Harithah. Setelah beliau yaitu saudara sepupu Rasulullah, anak pamannya Ali bin Abi Talib, karena Ali bin Abi Talib tinggal di rumah Rasulullah, diasuh oleh Rasulullah semenjak kecil. Dan berikutnya sahabat karib Rasulullah, teman dekatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mereka semua, mereka berapa orang? 4 atau 5? Khadijah, kemudian Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Talib dan Abu Bakar. Mereka masuk Islam, menyatakan beriman kepada Rasulullah pada hari pertama Rasulullah berdakwah. Rasulullah menyatakan dakwahnya, yaitu menyampaikan ajakan untuk beriman kepadanya setelah turun surat Al-Muddathir tadi. ودائما يقول أهل السير أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من الموالي زيد، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر. فكل واحد فيهم أول في نوعه، كل واحد فيهم أول في نوعه. وزيد، أما زيد بن حارثة فهو كان مولى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عبده، وهو كان عبدا لخديجة. خديجة اشترته بمالها، ثم لما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم أهدته هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء الإسلام أسلم زيد وكان عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. ثم بعد هذا جاء أبوه أبو زيد من اليمن، لما عرف أن ابنه في مكة عبد جاء من اليمن وأراد أن يشتريه مرة أخرى حتى يرجع له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الخيار له، لا أريد منكم مالا، إن أراد أن يرجع معكم يرجع بدون مال، وإن أراد أن يبقى معي يبقى معي. فأبوه قال له يا ابني ماذا تختار؟ فقال أبقى مع محمد، وهذا كان طبعا قبل البعثة، أبقى مع محمد. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعله ابنا له، وهذا كان قبل التحريم يسمى التبني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشهد الناس وقال أشهدكم أن زيدا هذا ابني يرثني وأرثه، فأصبح يسمى زيد ابن محمد، زيد ابن محمد. ثم لما نزل التحريم الذي في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم
رجع اسمه مرة أخرى إلى زيد بن حارثة. Jadi keempat orang tadi, Khadijah, Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah, ahli sejarah mengatakan mereka semua merincinya. Maka dikatakan Khadijah adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita. Kemudian Ali bin Abi Thalib yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kemudian Abu Bakar orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Dan Zaid bin Harithah orang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak atau mantan budak. Jadi Zaid bin Harithah ini awalnya adalah budak Khadijah. Khadijah membeli Zaid bin Harithah sebelum beliau menikah dengan Rasulullah. Setelah Khadijah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Khadijah menghadiahkan Zaid ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, Zaid pun masuk Islam, Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah ini sendiri sebelum Rasulullah menjadi nabi, orang tuanya karena dia ini budak, kemudian orang tua dalam sejarahnya itu dia dirampas di tengah jalan, diculik, kemudian dijadikan budak. Orang tuanya akhirnya mengetahui keberadaan Zaid ini, dia berada di Mekah, ada sama Muhammad bin Abdullah ini, beliau Rasulullah. Kemudian orang tuanya datang ke Mekah untuk menebus Zaid bin Harithah, meminta kepada Rasulullah agar anak ini dia beli kemudian ditebusnya dan menjadi orang merdeka kembali. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, saya tidak butuh uang kalian, tetapi silahkan tanya anak ini, keputusan ada di tangannya. Kalau dia ingin kembali atau bersedia kalian ajak pulang, silahkan bawa. Akan tetapi kalau dia ingin tetap tinggal di sini, dia tidak boleh dibawa. Oleh karena itu orang tuanya pun setuju, dan ternyata Zaid bin Harithah lebih memilih tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya agak kecewa, masa lebih memilih jadi budak daripada orang merdeka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umumkan kepada khalayak di Masjidil Haram, saksikanlah oleh kalian semua, wahai orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, ini adalah Zaid bin Muhammad, ini adalah anakku, Zaid bin Muhammad. Rasulullah mengangkat Zaid menjadi anaknya. Maka semenjak itu Zaid bin Harithah pun dipanggil menjadi Zaid bin Muhammad. Rasulullah mengatakan, dia sekarang menjadi anakku, dia akan menjadi ahli warisku, dan sebaliknya apabila dia dahulu yang meninggal, saya pun akan mewarisinya, akan menjadi ahli warisnya, artinya menjadi anaknya. Ini tentu sebelum kedatangan Islam. Kemudian setelah masuk Islam, setelah beberapa tahun berikutnya, turun ayat dari Allah yang membatalkan hukum pengangkatan anak atau adopsi anak ini. Jadi dalam Islam ini tidak dibenarkan. Artinya boleh mengasuh anak orang, tapi tetap nasabnya kepada ayahnya. Maka dalam surat Al-Ahzab itu ditegaskan, panggillah anak ini berdasarkan nama ayahnya kembali. Maka apa yang dinyatakan oleh Rasulullah di awal tadi, Zaid bin Muhammad ini dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum kewarisan itu pun dibatalkan. Kemudian Zaid pun kembali dipanggil dengan Zaid bin Harithah, bukan lagi Zaid bin Muhammad. Itu terjadi setelah ini, pembatalan hukum ini setelah datang atau setelah mereka masuk Islam. ثم بدأ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينشط في الدعوة إلى هذا الدين. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا مألوفا محببا سهلا، يعني كان رجل يألفه الناس، يحبونه ويحبون حديثه وكلامه، وكان ذا خلق، وكان معروفا، وكان أيضا تاجرا يتعامل مع الناس في التجارة والبيع والشراء. فجعل يدعو من يثق به من قومه، يدعو الناس الذين هو يثق فيهم ويأمنهم. فدعا عثمان بن عفان الأموي رضي الله عنه وأرضاه، والزبير بن العوام،
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام، يعني أول من أسلم بعد الأربعة الذين ذكرناهم هؤلاء عثمان وطلحة والزبير وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء أسلموا بدعوة أبي بكر الصديق لهم، أسلموا مباشرة لثقتهم في أبي بكر ولحبهم له، استجابوا لدعوته فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا.